حكيمي دكتوري كريستوس مدحانيتي حيلي طببي مغوسي كريستوس أكليلي هيوتي كريستوس نتاز ودقت عالم نتاز ألمتت عالم نتاز نبعت عالم نتاز أميت عالم نتاز تسدرتت عالم نتاز أليم استخدنت عالم نتا حق زي تفوتو عالم نتا إيدان إقران أريما كفت بالعالم نتا نسبات تتحل عالم نعا خستخاخل لازم تقول لغزي تأمنيخي تنكف يورلخي عبيتو خيدخي تلمني تصلي يدولخي حسابك كله ناودو تشكم يولخي قويتاي يزيد لي قويتاي خدحن دلي قويتاي خملس دلي إلكي نحق نساها خدو تمسألخي كل مناخا أقريب كالوس أنا دكام أيه أنا كحد يتنياي علتنا ودكو يزنبر زلخو أنا حكي مكان كدحنا كانيه ملوء بملوء حكي مكاون اللخو أدحنا كاون لخو وعيدام نافسسا نعي نحكمنا إن مدحانيتي زو وعيدام نافسسا نعخم مدحانيت كخونكم دخمتكي بكريستوس حيلو دو تكيخيو بقالو يو دكتور كريستوس حكيم كريستوس بقالو خام مغابر وصاء الأزهر نتسألخا خدن إلكا نتسألخا خدن إلكي كنونو إلكي بمسكلا أمثال مسكلا معتيوكي حكمنا كريستوس يتردو أمسابات بزحي لهم خما غيرو يزو خمز غيرو خسرح زي تفوس أكالكم كفوس نعو تحكمو كحكم زقبو أكلنا يتحكم بسم الله ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين أوش تعدن دقن زلهم دقنا كلهم لكاون تابوتات أحات عديتات كلهم كريستوس تأمنوا كريستوس تقتلوا نكريستوس تسمعوا نصد ما سمعكم ناو تصليوا نصد ما صلاتكم زقبل مسوعات تقربوا نصد ما مسوعاتكم زقبل لكم نبعاتكم تهوى نبعاتكم زحبسلكم كم ايوب بمعالتو مسوعات تقربوا له مسوعاتنا تقبل بركات ورس بركات صقا ورس صقا زعدلكم ناي እግዚአብሔር ደቂ መፍቀርተ እግዚአብሔር እትሕያዋይ ዝኾነ አምላኽና እግዚአብሔር ዝፈትወኩምን ዝፈትወክንን ሰላምቱ ጎይታና ሰላም አምላኽና እግዚአብሔር ምስ ኩለና ይኹን በትንጉስና በት አምላኽና እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም ብለኩም ፈቱ ደሓን ደው ይልኩም ደሓን ደሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ጸጋ እግዚአብሔር አኩላና ይሕደር ንሱ ይባርከና ንሱ ይቀድሰና ንሱ እንተ ተንኪፍና ኮይኑ ምሕረት ንረክብ ኢና ንሱ እንተ ባሪኽና ኮይኑ ትብራችሁ አባና ይዛዓልብ ንሱ ተቀዲስና ኮይኑ ንሕና ንቅደስ ኢና ናኡ እንተ ቀሪብና ናቱ ኢና ናይ ከላይ ኩናን ኢና ስለዚህ ፍትዋት ናይ እግዚአብሔር ደቂ በተዝፈትወናን ዘፍቅረናን መደና ዓለም ሰላም ተቅርበልኩም ኣለኹ ናፊቀኩም ፈትወኩም አኽብረኩም ልዕልዕላ ብለኩምን ካፍቲ ከምቲ ጎይታና እግዚአብሔር ካብ ኩለና ንላዕሊ ዝፈትወና ካብ ኩለና ንላዕሊ ዘፍቅረና በረከቱ ዝዕድለና አነ ድማ ናፊቀኩም ኣለኹ ፈትወኩም ከረኽበኩም ደሊ በበመዓልቱ ተዝኸውንስ በበመዓልቱ እንተንረኸብ ፈቃደዩ ናይ ስራሕ ጉዳይ መብዛሕታ ዘይኮይኑ በበመዓልቱ በቃሉ ጌርና እንተተራኸብና ሰናዩ ደሓን ደለኹም ተጸንዑ ዶ ትብርትዑ ደለኹም ቃሉ ተሰምዑ ዶ ተስተውዕልዎ ደለኹም ብናይ ቃሉ ብናይ አምላኽ ትእዛዝ ዶ ተኸደለኹም በብዕለቱ ህይወትኩም ዳስተኻኸልኩም ደለኹም ህይወትኩም ምስኻል አቢኩም እንተኾይኑ ህይወትክን ምስኻል አቢኩም እንተኾይኑ ዓለም ዳሰዓረክን ዓለም ናሰዓረኩም ናወቅርብዎ አንታ ሸኽሚ ዝኸበደኪ ናባይ ቅረቢ አነ ኸቅልለልኪ በይንኺ ኣይትኸዲ ብናይ ዓለም መንገዲ ኣይትኸዲ ዝብል አምላኽና እግዚአብሔር مسؤ انت خويننا انت حميمنا ونسو يزفوسنانا لما عنتي نزارربو حكيم كريستوس بزبل قاليو حكيمي دكتوري كريستوس مدحانيتي حيلي طببي مغوسي كريستوس اكليلي هيوتي كريستوس نسو لما عنتي نزحكم سبات رئيناس نحناون كم زحكمنا اينا خنردا لما عنتي نسو زصنعنعم سبات رئيناس نحناون كم زصنعنا عناينا نرئي نسو دخامم زل عالم سبات رئيناس نحناون كاب دخامنا كمي كم زل حللنا اينا نرئي نسو نقدسان أبرخا يخون أفرقا يخون أبعتي يخون أبنبا يخون أبحر يخون زصنع أملاخ انت حميممون زفوس أملاخ انت تأميمون زعنقل أملاخ እግዚአብሔር نسو كم زحكمنا نسو مدحانيتنا كم زخونه نسو حيلنا كم زخونه نسو مغوسنا طببنا كم زخونه تردينا بمنقدو خنخيد مو نسو خبار خنايو
حاكم كريستوس مدحانيت كريستوس حيلي كريستوس سنسلت كاب إيد زودق كريستوس سنسلت كاب إغريز فتح كريستوس عرقانو نزنبر خدان زخدن كريستوس نبعات يوحزو زنبر يوحزا زنبر زتنعنع كريستوس اجزيا زبارخ كريستوس زفكر زفتو كريستوس سلازي دكتور كريستوس حاكم كريستوس كما كم زحكم مو رأيوه كما كم زدحن مو رأيوه دحراي زلك حمام زلك دخام زلك متنعنا عناؤو ترنا بلكي خمزم صيون كم تقربيون كنغركا خنغركي رايمو قويتا እግዚአብሔር نتاز ودقت عالم نتاز ጸልመተት ዓለም نتاز ነብዕት ዓለም نتاز ጠሜት ዓለም نتاز ተሰደደት ዓለም ነታ ዕርቃና ዝወፀት ዓለም ነታ ፈቃዱ ዝጥሓሰት ዓለም ነታ ዲያብሎስ ዝተኸተለት ዓለም ነታ ሓሶትን በርሐቅ ዘይፈተወት ዓለም ነታ ጸሊም ዝተኸድነት ዓለም ነታ ሓቂ ዘይትፈቱ ዓለም ነታ ኢዳን እግራን አሪማ ከፍት ብል ዓለም ነታ ንሰባት ተጥሕል ዓለም ንዓ ከስተኻኸል ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ካብ ሰማይ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ መዋዕለ ስጋዊኡ መፅኡ ዝምድሪ ሓኪም ኮይኑ መፅኡ መዐንገሊ ኮይኑ መፅኡ ክብሪ ኮይኑ መፅኡ ኣክሊል ኮይኑ መፅኡ ብርሃን ኮይኑ መፅኡ መንገዲ ኮይኑ መፅኡ ህይወት ኮይኑ መፅኡ እዚ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽና እንዳኸደስ ክሕከሙ ዝግብኦም ወይ ክሕከሙ ዝመፁ ሰባት ናኡ ነቐረቡ ነይሮም ወላ ሓደ ከይሓከመ ዝሰደዶ ሰብ የለን ወላ ሓደ ከይፈወሰ ዝሰደዶ የለን ገንዘብ ከይኽፈለ ዋጋ ከይኽፈለ ብነፃ ንዓተ ሓከም ከይደኸመ ከይሰልቸየ ከይረብረቦ ንዝጠመየ ንዓንገለ ሓደ ዓይኒ ምርኣይ ዘይክእል ዝነበረ ሰብ ናብ ቅረብ ኢሉ ዶክተር ክርስቶስ ድማ መፅኡ ንዕኡ ብምንታይ ክፍውሶ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ስፔሻሊስት ናይ ዓይኒ ኮይኑ ቀሪቡ ክርስቶስ ናብ መሬት ተፊሉ ነታ ጨቃሉ ውስልውስ ኣቢሉ ናብ ገንበሩ ምልክት ዘይነበረታ ምልክት ግብር ኣቢሉ ከምታ ቀደም ዝፈጠራ ፍጥር ኣቢልዋ ስራሕ ኣቢልዋ ክትበርህ ገይርዋ ኩሉ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር ተደኒቆም ኣብኡ ዝነበሩ ከመይ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ዓይኒ ዝፈጠረኮ ንሱ እዩ ነይሩ ተዘረድኦምስ ሰብ ዝፈጠረኮ ዝፈጠረና ዘማዕረገና ኮ ንሱ እዩ እንተ ተረዲኦምስ ዶክተር ክርስቶስ ነቱ ምርኣይ ዘይክእል ዝነበረ بعينه لبنو እውን ክርኢ ፈዊስዎ ሓኪምዎ ነቱ እዝኑ እውን ትኽክል ክሰምዕ ዘይነበረ እዝነ ልቡኑ እውን በትኽክል ከም ዝሰምዕ ገይርዎ ክርስቶስ ሓኪም ዶክተር ክርስቶስ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ደም ይውሕዛ ዝነበረ ሰበይቲ ድማ ሓኪም ከም ዝኾነ ፍጹም ሓኪም ከም ዝኾነ ፍጹም ሓካሚን መድሓኒትን ከም ዝኾነ ተረዲያ መፅያ ተንኪፋቶ ጥራሕ እምበር ከምዚ ግበረለይ እኳ ይበለቶን ኣይኮነን ብቃሉ ኣይኮነን ብኢዱ ኣይኮነን ብትእዛዙ ሞት ኣብ ቅድሚኡ ምንም ከም ዘይቆም ድኻም ኣብ ቅድሚኡ ምንም ከም ዘይቆም ናይ ድኻም መንፈስ ካብኡ ከም ዝሃድም ናይ ሞት መንፈስ ሞት ዘምፅእ ሓይሊ ካብኡ ከም ዝርሕቕ ተረዲያ ከትንክፎየ እንተ ተንኪፈዮ ጥራሕ እኳ ክፍወስ እኮ እየ ኣንቲ ጓለየ ንክርስቶስ ተንኪፍክዮ ከም ዝተፈወሲ ከም ዝትድሕኒስ ተኣምንዱ ተኣምኒኺ ተንክፍዮ ኣለኺ ኣብ ቤቱ ከይድኺ ትልምኒ ትፅልይ ዶ ኣለኺ ሓሳብክ ኩሉ ናብኡ ዶ ተሸክምዮ ኣለኺ ጎይታየ እዚ ደልየ ጎይታየ ክድሕን ደልየ ጎይታየ ክምለስ ደልየ ኢልኪ ናይ ሓቂ ንስሓ ክዶ ተምፅእ ኣለኺ ተምፅእ ኣለኻ ኩሉ መናኻ ኣቕሪብካሉስ ኣነ ደካማ እየ ኣነ እኮ ሓጢአተኛ እየ ካብ ዕለትና ዕለት እናወደቅኩ እየ ዝነብር ዘለኹ ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ድኻምኪ ወይ ድማ መውዳእኪስ ናብ ክርስቶስ ይብክዮ ትፈልጥ ዶ ካብዚ ንኽላዓል እንታይ ክገብር ኣለኒ ጎይታየ ካብ ሓዊ ንኽወፅስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ትእዛዝካ ካብ ምጥሓስ ክወፅስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ብመንገዲ ህይወት ክኸይድስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣክሊል ህይወት ክረክብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ናባኻ ንክሕከም ክመፅስ ከመይ ዓይነት ካርዲ ክቆርፅ በየናይ በሪ ገይረ ክኣቱ ላብሩም ክንደይ ክኣቱ ኣበኤ ዝረኸበካ በልዮ ንዕዛ ጓለይ ቅረበል ናብዚ ክብለክ እዩ ክርስቶስ ንምርኣይ ንክሕከም ኣልዓዛር ክርስቶስ ንምርኣይ ንክሕከም ዘኬዎስ ናኦም ሰጉላ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ብዓይኑ ክሪኦ ንክርስቶስ መን እዩ መድሓኒት መን እዩ ፈዋሲ መን እዩ ካብ መቃብር ዘውፅእ መን እዩ ደም ደው ዘውብል መን እዩ ዓይኒ ዘይነበሮ ግንባር ዝቐርፅ ኢሉ ክርዳእ
ናብኦም ሰግላብ ዝወረደሉ ግዜ ብድምፁ ፈዊስዎ ዶክተር ክርስቶስ መድሓኒት ክርስቶስ ዘኬዎስ ዝብል ድምፂ ከስምዖ ከሎ ኣብ ልቡን ዝቅረጽ ዝነበረ ናይ ሓጢያት ሓይሊ ወዲያው ካፍቶም ሰግላስ ከይወረደ ተሓጢያቱ ወሪዱ ተድኽመቱ ወሪዱ ተሰንፈቱ ወሪዱ ንዓ ዝብል ኣው ከሎ ገና ኣብ ላዕሊ ከሎ ገና ከይወረደ ድምፂ ምድሓኑ ሰሚዑ ብእዝኑ ብቃሉ ናብ እዝኑ ብምስዳድ ክርስቶስ የድሕን ሓኪም ክርስቶስ ይፍውስ ዘኬዎስ ንዓ ውረድ ካፍቶም ሰግላ ንሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ግዜ ክትሪአኒ መድሓና ቤትካ ተፈፂሙሎ ክፍፀም እዩ ንዓ ውረድ ኣነ ክሕክመካን ከድሕነካን እየ ሙሉእ ብሙሉእ ሓኪመካ እውን ኣለኹ ኣድሒነካ እውን ኣለኹ ካብ ቅድም ሕዚ ቀረፅቲ ዝነበራ ኣያድካ ሕዚ ግን መፅወቲ ክኾና ትሩፋ ዝሰርሓ ክኾና ንስግደት ዝቀረባ ክኾና ካልእ ዝሰምዓ ዝነበራ ኣዛንካ ድምፀይ ናተይን ናይ ደቀ መዛሙርተይ ድምፂ ክሰምዓ ካልእ ንኻልእ ዝእዘዝ ዝነበረ ሰውነትካ ንናተይ ክእዘዝ ኣያድካ ከዓ ናብ መሬት እናሰገዳ ለከ ሃይል ክብላ ክእዘዛ እየን ሞ ንዓውረድ ክሕክመካ ሓኪመካ እውን ኣለኹ ክብል ከሎ ደይብ ክዶ ናኦም ስግላ ንክርስቶስ ንምርኣይ ምድያብ እውን ረ የድልየክን ኣብቲ ዘለኽዮ ኮይንኪ ምርኣይ እኮ ይከኣል እዩ ናብ ቀራንዮስ ክረኣይ ተመልከት እስኪ ተመልከቱ ናብ ቀራንዮ መን ይረኣየኩም ድምፂ መን ይስማዓኩም ከመይ ከይርዳኣኩም ውዑይ ደም እናፈሰሰ ንኣይ ንሕክምናይ ንመድሓኒተይ ውዑይ ደም እንዳፈሰሰ ንዓኹም መድሓኒት ክኾነኩም ሞትና ንምስጓጉ ንሱ ናብ መቃብር ወሪዱ ካብ ሞት ከተሳኣና ከውፃና ንሱ ናብ መቃብር ወሪዱ ስለዚ ተሓኪም ክርስቶስ ይረኣየከ ደሎ ፀሚኤ ዝብል ድምፂ ማይ ዝህብ ማይ ዝፈጠረ ካብ ከውሒ ዘፍለቀ መና ዘውረደ ባሕሪ ኤርትራ ዝኸፈለ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንዓና ንኽፈውስ ካብ ስደትና ንኽምልስ ክስደድ ከሎ ይረኣየከ ደሎ ንዓና ክብል ከም ቆልዓ ኣውዚ ወሪዱ ስጋ ለቢሱ ክንቀሳቀስ ከሎ ይረኣየከ ደሎ ይረኣየካ ዶ ይስማዓካ ደሎ ሓኪም ክርስቶስ ዝሕክም ኣብ መሬት ኮይኑ እውን ኣብ መስቀል ኮይኑ እውን እንዳሓከመ ነቶም ይነውዑ ዝነበሩ ንብዓቶም እንዳሓበሰ ንጉስ ክርስቶስ ናይ ድኻም መንፈስ ዝነበራ ኣዶ ናይ ድኻም መንፈስ ክርሕቀላ ኢዱ ሰሊላ ኢዱ ሸባ ኮይና ዝነበረት ሰብ ዘርግሓያ እስኪ ዝብል ድምፂ ትድምፁስ ነቱ ተዓፃፂፉ ዝነበረ ጅማት ቀጥ ኣቢሉ ዝርግሕ ልቦኑ እውን ብርህ መንገዱ እውን ቅልዕ በዚ ተመልከት በዚ ክድ ብዙሕ ዓመት እኮ እዩ መቃብር ዝነብር ዝነበረ ሰብሲ እምንና ወርወረ እኮ እዩ ዝነብር ነይሩ አንደበት እውን ለኻልእ እናግዘአ እኮ እዩ ነይሩ ክርስቶስ ከፈውስን ክሕክምን ከሎ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክዳኑ ተኸዲኑስ ኣብ እግሩ ከፍ ድምፁ ዝሰምዕ ኹን ከምዚ ኮይኑ ፍትዋተይ ተሓኪም ክዶ ዕርቃንነትኪ ናይ ክርስቶስ ክዳን ዶ ኣልቢስኪዮ ድኽመትኪ ብክርስቶስ ሓይሉ ዶ ተኪእኽዮ ጥሜትኪ ብሕብስቱ ዶ መልኢኽዮ ከብድኺ ልቦናኺ ብንጹህ ክርስቶስ ዶ መልኢኽዮ ንክርስቶስ ዋላ ክርስቶስ ዲ ክትብል የለኽስ ዋላ ስለቢስክዮ ኢኺ ዋላ ስለቢስካዮ ኢኻ በቃልካ ጥራሕ ዲኻ ትእዘዞ ወይስ በሰውነትካ እውን ትእዘዞ ኢኻ ሓጢያት ሰውነትካ ንሓጢያት ናግዛእኻ ንክርስቶስ ክእዘዝ እየ ሓሶት እዩ እዚ ጌጋ እዩ ግጉይ ርድኢት ይበሃል ንክርስቶስ ብምምሳልዩ ንክርስቶስ ተኸታሊ ዝኸውን ንሱ ክሕክም በብዕለቱ ኣብ ቀድሜና ኣሎ ሕብሱ በብዕለቱ ይህበና ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክንሓብር እውን በብዕለቱ የስማዓና ይውቃሉ ስለዚ ሓኪም ክርስቶስ ከምዚ ገይሩ ይፍውስ ኣረ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ምድሪ ኩሉ ክሕክም ከሎ ሓደ ሰብ ዝሓመመ ዋላ ክሕክም ከሎ ካብ ሞታ ተስኡ ዝሓከመ ግን የለን ብቃሉ ዝሓከመ ግን የለን بقالو خام مقابر وصع زبلك يلن بقالو يي دكتور كريستوس حكيم كريستوس بقالو خام مقابر وصع الازهر انت من سايتس تنقسقس انت نبعت دوبل ناي طبريادوس بحري رجا نفاس معبل كد نبوتا ختملس انت جلبا قطبلي انتم لمص وصيكم زنبره سبات كاب لمصهم دحانو تفوسوا زبل املاخيو كريستوس كما إخات فلتو كما إخات تردو كما إخي تردئيو كما إخي لابسكيو كما إخي تبلعيو كما إخي تساتيو
كما يختحكملو مسيخ اغرودو تنازز لخ تسمع دلخي ويتاي انتاي مخغبر تو تولي لخ كم باولوس نواي حريك مرصكاي نواي حريك غبركاي كبل خلص ويتاي انتاي مخغبر انتاي كسرح انتاي كازز دو تبليو ببعلتو نصلاخا خدن يلكا نصلاخا خدن يلكي كنبنو يلكي بمسقلا امثال مسقلا معتيوكي دنن يلك سجدت لك هايل كبر وسبحات دو تبللخ نعخا كبر مسغانا يغباكا مخنياتو صقا برس صقا هيبكاني خامو بناي بعلي دخام وصي انت زي كوينس نسخاس زي هابكان ነገር እንታይ ያለው ደልክዮ ሕክምና ክርስቶስ ይተረድኦም ሰባት ብዙሕ ኢሎም ከመገሩ እዩ ከምዚ ገይሩ ክሰርሕ ከመገሩ እዩ ክፍውስ ከመገሩ እዩ ሙት ኸልዕ እንዳራኣይዎ ኮም እንዳሃለው ናራኣዩ ጎን ሃለው ስለ ዘይተሓከሙ ስለ ዘይተረድኦም ከመገሩ ከምዚ ክገብር ይኽእል አቡውን ፈልጦ ኢና እንውን ፈልጣ ኢና ናብ ምባሊኣትዩ አይምሮኦም ስለ ዘይተሓከመ እዩ አይምሮኻ ዘይተሓከመ አይምሮ ሒዝካ ናብ ክርስቶስ ተመጽኻ ፍጹም ይርዳካ ጎይታኮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ከምዚ ኢሉ ነይሩ በቃለይ ንበሩ በቃለይ እንተነርኩም ናይ በሐቅ ደቀ መዛሙርተ ይኹም ሐቅ ድማ ሓራ የውጽእ እዩ ኢሉ ተዛሪቡስ بتخكل زي تردؤ زنبارو سبات كما يلو يوحى بحق دقه مزامرت تكون يخم حرات وصيخم زولنا زلو نحنا كو صوات حراينا زول قال اسمعم نيرم اي وصون جن كاب حاتيات غودانا ما يوصون كاب حسوت ما يوصون كاب زرعونت ما يوصون كاب حساب عالم ما يوصون كاب حاتيات عالم ما يوصون سيلوم يم باندوتم طرح دق ابراهيم كوينا ني ابراهيم زر كوينا بمبال نكريستوس نغزيابير تخطلوا مسيلوا حراوصات كوينا يلوم بسغا مولاده يكونن يلوم كريستوس بمنفس تولدوا بغبري تولدوا بتغبار تولدوا زي تستخاخل سونتكم كاستخاخل تحكموا زي تفوس اكلكم كفوس نعو تحكموا دمص اي سمعوا تزازي اخبروا بمنقد يكدوا يبل انت فتوتاي انت فتوي كما يكمز فتوى كاتريوس قرب بجخا قريب كاي زرد كريستوس طعم كاي زطعم زفلط كريستوس ابغر قراني خوينكا خم مريم رايو كم قدست دنجر رايو انت طعم كريستوس ناخا يغبان مكرا اندابلت كم يوحنس رايو كم انت ريخاي خوينكا بحق بلكالخو بحق بلكالخو بحق بلكلخو ملء سوونتكي ናይ ሓይል ቅዱስ መንፈስ ሓዲርዎ ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ከበሃል ከሎ ዓይንኻ ይነብዕ ምኽንያቱ ፍቅሩ ሓያል ስለ ዝኾነ ማዕበል ስለ ዝኾነ ሽሙ ክልዓል ከሎስ ትነብዕ ፍቅሪ ክርስቶስስ ነቱ ናይ ዓይንኻ ንብዓት ዘውፅእ ኣካል ብፍቅሩ ይንኽአሎ ማለት እዩ ዓይንኻ ገለተ ዘይኮይኑ መቸም አይነብዕን ግን ፍቅሪ ክርስቶስ حيل قلبت كوينو كريستوس كبال كلو ኢየሱስ ክርስቶስ كبال كلوس نبعتي نبع أبوتاتنا ملكت جنبر قصو ملكت اسكاب زر ايام زنوعو نيرم سلا فقرو حاتياتن بدلن عامص ان هالي وما يكونن ህፃን ማርሴሎን ምخمዩ በህፃንነቱ እናሃለ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ከፍቅሮም ዘለዎ ስለዚ ነገርዎ አቦታቱ عسر نسا تختيلو فقرو وزحلو مسؤول ما خيدن كل غزي حقيفو وسيدو وغويتا سلازي افتا بيت صلوت كي قلقل كبلكي برهانو خبرهالكا اب قدس بيت كريستيان مسيخن حيلون طبابون مغوسن كعرفلكم نعو تحكم نعو تفوسو منغسته سمايات قريبه ايام نعو نسااتو نحنا نسااتوا بقال خنطر حملاك نفتوى كاينا ጎይታን ፈትወካይን አይንበሎ በተግባር እንምሰሎ ንቅረብና እግሩ ሕሱኑ ለዓዮ መንገዱ ንከተል ክሕከም ዝግባእ አካልና ይተሐከም ክፈወስ ዝግባእ አካልና ይፈወስ ስለዚ ፈትዋትና የእግዚአብሔር ደቂ እግዚአብሔር በብዕለቱ ይጽዋዓና አሎ ክንሕከም ክንፈወስ ዘለና ንኽንፈወስ ክንፍቀር ዘለና ንኽንፍቀር አክሊል ክንበረና ንዘለዎ አክሊል ከንበረልና ጎይታና እግዚአብሔር ይጽዋዓና አሎ ከመይዲ ዝረአይን ሓደ ነገር አሎ
ናብ ሓዊ ክነእትወካይና እንተይሎምንስ ቅዱስ ዮሐንስ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናብ ሓዊ ክነእትወካይና እንተይሎምንስ መንዲ ዝረአየን መንዲ ትዝብለኒ አናንያን አዛርያን መሳኤል ንሓዊ ክነእትወኩም ኢና ክብልዎም ከሎስ አለና ሓይሊ አለና ምጎስ አለና ግርማ አለና መድኃኒት እግዚአብሔር ዝፈጠረና ዝሰርሐና ዘማዕረገና ሓይሊ ዝሃበና ጉልበት ዝሃበና ዝባረኸና እዮም ዝበሉ አለና እግዚአብሔር ዘድሕነና ካብ ኢድካ ናትካ ድምፂ ደንግፀናን እዩ ናትካ ሓይሊ አየደንግፀናን እዩ ናትካ ሓይሊ ዋላ ሓደ ይደንግፀናን እዩ አለና ጉልበት እዮም ዝበሉ ናብ አንበሳ ጉድጓድ ተኣቲኻ ክበሃል ከሎ ዳንኤልስ ናይ ሜዶን ናይ ፋርስ ትእዛዝ የፍርሐንን የደንግፀንን እዩ ካብቲ ሕጊ ንሱ ንላዕሊ ዝኾነ ሓይሊ ክርስቶስ ኣሎ አንበሳታት ናይ አንበሳታት አፍ ክዓጽ ዝኽእል ጉልበት ከም ጭርቆስን እየሉጣን ናብ ውዑይ ማይ ክትኣትኢኹም ክበሃል ከሎስ ኣይትፍርሒ ኣዶይ ዝብል ናይ ቅዱስ መንፈስ ሓይሊ ክወሃበና እዩ ኢሎም እዮም ዘመስግኑን ዘኽብሩን ዝነበሩ በሉ ደቀ ክርስቶስ ክትፍወስ መጺኹም ደለኹም ታራው ናይ ትሕዙን ኢኹም መዓልቱ ናይ ትቁፀሩን ኢኹም ሎማዓንቲ እንተመጺኹም ሎማዓንቲ እንተመጺኽን ሎማዓንቲ ድሒንክን ተፈዊስክን ትኸዳ ይኽን ሎማዓንቲ ተሓኪምክን ክትኸዳ ይኽን ክትከዱ ኢኹም ክንከይድና ስለዚ ናይ ሕክምና ክንሕከም ዝግባእ ኣካልና ሒዝና ናብ ቤተ መቅደሱ ንምጻእ ንዘምር አንደበትና ይዘምር ኢድና ይዘርጋሕ ንጸሎት ጉልበትና ይንበርከኽ ንክርስቶስ ክብሪ ንሃብ ናብ ፍቅሩ ንቅረብ ናብ ማዕዱ ንቅረብ ማዕዱ ንመገብ ንፍወስ ንድሕን ንቅደስ ንኸብር ስለዚ ክበሩ ደቀይ ተቀደሱ ደቀይ ልዕል ክትብሉ ለይ ይደላ ኣለኹ ናይ ብሓቂ መዝሙር ክትዝምሩ ለይ ይደላ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ምስጋና ክትመስግኑ ለይ ይደላ ኣለኹ ከምኡ ከም ዝኾንኩም ይረዳኣኒ እዩ ተስፋ ድማ ይገብር እየ ዘን ደቀይ ዞም ደቀይ ብሓቂ እግዚአብሔር ከመይ ድዩ ዝፈትወኩም ረአይዎሞ ጣዕምዎ ቀመስዎ ህይወቱ እኮ ይሂቡልና ሞትናትና ወሲዱ እኮ ህይወቱ ይውና ስለንዓና እኮ ይቆሲሉ ስለንዓና እኮ ይደኺሙ ስለንዓና እኮ ይተንገላትዑ ስለዚ ፍትዋትና እግዚአብሔር ደቂ ከተሕከሙ ክትፍወሱ ናብ ክርስቶስ ንቅረብ ንምጻእ ናብ ቃሉ ብህይወት መንገዲ ንኽንከይድ ናይ ህይወት አክሊል ምእንታን ክንረክብ በክርስቶስ መንገዲ ንጓዓዝ ከባርከናን ክቀድሰናን ክሕክመናን ይሙሉ በሙሉ ከም አቦታትናን ከም ቅዱሳን እሞ ናብኡ ንቅረብ ንዘምር ነመስግን ነኽብርና አምላኽና እግዚአብሔር ንሱ ድማ ከባርከና እዩ በረከቱ ጸግኡ ሓይሉን ጥበቡን መጎሱን አባና ይሕደር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይባርከና ድምፁ ውን ያስማዓና በረከቱን ጸግኡን ይብዛሐልና ስብሐት ለእግዚአብሔር